Kagsapa Pilipinas Happy Labor Day at tuyan dagiti kang luna na damdamag diti PTV Cordillera. Agtaltalinad ang ato ti employment rate ti resyon na Cordillera. Masarakan ti kadwa na trabahador iti services, agriculture ken industry sector. Sigon iti dole, san unay aparikot ti skills mismatch kadagiti empleyado. Report idanon ni Glory Balegan. Iti datos the Philippine Statistics Authority as of January 2024, 96.7% ti employment rate iti Cordillera. Nangat nga no iti national employment rate a 95.5%. 3.3% mat ti unemployment rate. Nabababa no iti national unemployment rate of 4.5%. Manipod iti mapat-tapata a 1.3 million a working age population iti rehiyon. 64.43% ti karaman iti labor force. Kaadwan kadagiti trabahador, masarakan iti services sector, agriculture ken industry sector. Adumat nga employers ti agkasapulan iti trabahador iti business process outsourcing, construction, retail and wholesale, ken iti tourism and hospitality. Shift na ho tayo from predominantly agricultural ang mga employed natin. Nag-shift na ho tayo sa services sector. Majority na ho sa services sector, pero hindi po nalalayo ang agri-sector po natin. Sigunmat iti dole, narisutan ti skills mismatch iti labor force iti Cordillera, gapo iti career guidance program ti ahensya, kadwa ti DepEd ken CHED kadagiti estudyante. Nakatulong pa dito iti implementasyon ti Labor Employment Plan 2023-2028. Anang mandato iti upskilling ken re-skilling dagiti job seeker. Manmanulaang ti maawa ti doli a labor-related complaints. Regular mat ti inspeksyon ti ahensya, kadagiti pagtrabahuan tapno makita ti kondisyon dagiti empleyado, ken panagtungpal dagiti employers iti labor standards. Yung status natin sa Cordillera, not much on the labor standards. Sa health and safety, doon sa construction, yun ang priority ng inspection natin last year and this year. Ang tinitingnan natin yung sa health and safety. Yan, kasi meron tayong batas ngayon doon. Maikal kalikagom gamin ti regular a panagsanay dagiti health and safety officers ti tunggal construction work nga isu ti mangipasigurado iti kinatalgad ken salunat dagiti trabahador. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Kapayatan na iti may kapat agundaway ng isayangkat iti race operations ti SSS kada iti delinquent employers iti Baguio City. Dito'y syudad, walo nga employers iti naikanan iti notice of violation. Agsubsubli ni Glory Balegan. Kas panakikay kay sa ti Social Security System o SSS iti obserbasyon ti Labor Day na isayangkat ti simultaneous nationwide run after contribution evaders wano race campaign iti agsapa. Naawagan ti aktibidad nga alay ng SSS para sa mga manggagawa, serbisyong mapagkakatiwalaan at proteksyong maaasahan. Kabayatan ti kampanya na ikan iti notice of violation dagiti nadoktalan a delinquent employers. Yung isa, meron po siyang hindi pa po sila nag-register sa SSS at hindi pa po nag-report ng employees. Meron naman din po tayong iba na meron po silang non-remittance po na violation. Yung notice po kasi natin is for them to comply within 15 days with their obligation sa SSS. Ina-explain kasi namin sa kanila na meron silang duties and responsibilities. But then may mga employers kasi na minsan parang hindi nila ina-actionan. Batas kasi ito. So sinusunod lang namin kung ano yung nasa SSS policies namin. Walo a delinquent employers ti inserbian ti SSS Baguio branch iti notice of violations. 236 nga empleyado ti apektado. Ken dumanon iti agarup 9.72 million pesos ti gatad ti delinquencies. Kadakalan dito iti Maysa Construction and Development Corporation nga daan main office iti siyudad ti Baguio. Nasuruk 7.60 million pesos ti saanda nga insumsumitir a kontribusyon dagiti 71 nga apektado nga empleyado da. Iti daytoy met a laundry and coffee shop na sitarda gapo iti non-registration ken non-production of records. Pamalawag ti supervisor at dan ti aksyon ti employer da. Ongoing na po yung pag-process ng mga SSS benefits namin.
Ako lang din po yung nag-update, kaya i-update ko na lang din po yung naglalakad ng namin, ng mga benefits po namin kung tapos na nila. Dakkel ti panagyaman dagiti masanan nga empleyado iti race campaign ti SSS. Kasi para sa amin is ikakabuti din naman naming empleyado yun bilang benefits namin, maganda yun para sa amin. Inlawlawag ti SSS nga adamot ti opsyon dagiti delinquent employers no kasanuda abayadan ti delinquensida kas iti installment ken aplikasyon iti condonation ti penalties. We will consider naman if in case na yung period in question ba within yung pandemic period. Yung pandemic, kung within pandemic period, we have our condonation. So kung may condonation, nag-a-adjust po siya. So basta may documentation or proof na ipapakita sa amin, magkakaroon ng adjustment. Sa ating mga employers, wag po natin din kalimutan na mag-register po ng ating negosyo at i-report po timely ang ating mga empleyado. Aside from reporting, ay ibigay din po natin on time yung kanilang mga contribution sa SSS para maka-avail naman po ng benefits po yung mga employees po natin. Iti siyam nga SSS branches iti North Luzon 1 Division. 68 a delinquent employers tinaserbian iti notices of violation. Apektado dito iti 660 nga empleyado. Dagiti delinquent employers asaan nga agtungpal iti notice ket maikan iti demand letter. Daytoy ti maikapat a race operation ti SSS itatawan. Glory Balegan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Bueno, dagiti kang runa na damdamag iti PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta na imbag ngaldaw.